यो हेरौं त मलाई पहिला जान देऊ है अथवा पहिला म जान्छु है Let me go first, okay? Let me go first, okay? अब यो अर्को वाक्य उनीहरूलाई पनि कोसिस गर्न देऊ Let them try as well. Let them try as well. उसलाई बोल्न देऊ Let him speak. Let him speak. मलाई समस्याको समाधान गर्न देऊ Let me fix the problem. Let me fix the problem. सीतालाई पनि आउन देऊ Let Sita come as well. Let Sita come as well. बुझ्नुभयो नि हैन Let someone do something भनेको कसैलाई केही कुरा गर्न दिनु Let them do this, let her do this, let him do this उनीहरूलाई उसलाई उनलाई यो अथवा त्यो गर्न देऊ भनेको हो अब एक पटक यो वाक्य हेरौं त म अन्तिम एक पटक कोसिस गर्छु है Let me try one last time. Let me try one last time. Let me प्रयोग गर्दा चाहिँ मलाई यो गर्न देऊ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ र अर्को अर्थ हो म यो गर्छु है म त्यो गर्छु है भन्ने अर्थ पनि लाग्छ जस्तै Let me speak भन्नुभयो भने मलाई बोल्न देऊ पनि हुन्छ अथवा म बोल्छु है भन्ने अर्थ पनि लाग्छ तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ You are watching Hamro English Guru YouTube channel your place to learn English आउनुहोस् अझै लेटबाट सुरु भएका वाक्यहरुको अभ्यास गरौँ उनलाई अब जान देऊ Let her go now Let her go now. म छिटो तयार हुन्छु है अथवा मलाई छिटो तयार हुन देऊ Let me get ready quick. Let me get ready quick. म कम्प्युटर चलाउँछु है अथवा मलाई कम्प्युटर चलाउन देऊ Let me use the computer. Let me use the computer. उनलाई आफ्नो बच्चा ल्याउन देऊ Let her bring her baby. Let her bring her baby. के गर्ने भनेर मलाई निधो गर्न देऊ अथवा निर्णय लिन देऊ Let me decide what to do. Let me decide what to do. सबैजनालाई भित्र आउन देऊ Let everybody come in. Let everybody come in. उसलाई जे किन्न मन लाग्छ त्यो किन्न देऊ Let him buy what he wants. Let him buy what he wants.
मलाई पनि हेर्न देऊ अथवा म पनि हेर्छु है Let me see too Let me see too उसलाई कहिलेकाहीँ बाहिर खेल्न देऊ Let him play outside sometimes Let him play outside sometimes Sometimes कहिलेकाहीँ उसलाई शान्तिसँग अध्ययन गर्न देऊ Let him study peacefully Let him study peacefully म तिमीलाई सहयोग गर्छु है Let me help you Let me help you तिमीलाई म यो किन्दिन्छु है Let me buy it for you Let me buy it for you मान्छेहरू जे सोच्न चाहन्छन् सोच्न देऊ Let the people think what they want Let the people think what they want म भाडा माझ्छु है अथवा मलाई भाडा माझ्न देऊ Let me do the dishes Let me do the dishes बुझ्नुभयो नि हैन त Be sure to subscribe to this channel, Hamro English Guru, if you haven't subscribed already. Hamro English Guru lai matra hoina, Hamro online class YouTube channel lai pani subscribe garna नछुटाउनु होला र दुईटै च्यानलको सब्स्क्राइबको छेउमा भएको जुन घण्टी छ त्यो घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कहिले पनि नछुटाउनको लागि अब एक पटक यो वाक्य हेर्नुहोस् त उसलाई जान नदेऊ Don't let him go away Don't let him go away उनीहरूलाई रक्सी पिउन नदेऊ Don't let them drink alcohol Don't let them drink alcohol अपराधीहरूलाई भाग्न अथवा फुत्किन नदेऊ Don't let the criminals escape Don't let the criminals escape Escape को अर्थ भाग्नु अथवा कैदबाट फुत्किनु बुझिरहनु भएको छ नि हैन Don't let भनेको चाहिँ गर्न नदिनु हो अझै केही वाक्यहरू हेरौं कसैलाई भित्र आउन नदेऊ Don't let anyone come inside Don't let anyone come inside उनलाई पकाउन नदेऊ Don't let her cook Don't let her cook उसलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न नदेऊ Don't let him do what he wants Don't let him do what he wants यसपालि मलाई निराश नपार Don't let me down this time Don't let me down this time Let me down भनेको कसैलाई निराश पार्नु हो Don't let me down this time
उनलाई उसँग भेट्न नदेऊ. Don't let her meet him. Don't let her meet him. के गर्ने भनेर अरूहरूलाई निर्णय लिन नदेऊ. Don't let others decide what to do. Don't let others decide what to do. कसरी बाँच्ने भनेर अरूहरूलाई निर्णय लिन नदेऊ. Don't let others decide how you live. Don't let others decide how you live. यसको अर्थ हो अरूले भने झै नबाँच्ने, आफ्नै तरिकाले बाँच्ने. Be sure to like and share this video. भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नछुटाउनुहोला. अब यो वाक्य. उसको लागि अझै केही बेर पर्खौं. Let's wait for him a little longer. Let's wait for him a little longer. खेल जितौं. Let's win the game. Let's win the game. फेरि कुनै दिन भेटौं. Let's meet again someday. Let's meet again someday. Let's भनेको यो गरौं अथवा त्यो गरौं हो. जस्तै Let's win भनेको जितौं हो. Let's wait भनेको पर्खौं. Let's dance भनेको नाचौं. त्यस्तै हो. अझै केही वाक्यहरू हेरौं. काम आजै सकाउँ. Let's complete the work today. Let's complete the work today. काम आजै सकाउँ लाई Let's wrap up this work today पनि भन्न मिल्छ. Wrap up भनेको पनि सकाउनु नै हो. Let's wrap up this work today. पार्टी सुरु गरौं. Let's start the party. Let's start the party. उसलाई एउटा राम्रो उपहार दिउँ. Let's give him a nice gift. Let's give him a nice gift. यो सबैलाई सिकाउँ. Let's teach it to everyone. Let's teach it to everyone. वास्तवमा के भयो पत्ता लगाऊ. Let's find out what really happened. Let's find out what really happened. अब यो हेरौं त. उनलाई सत्य कुरा नभनौं है. Let's not tell her the truth. Let's not tell her the truth. Let's not भनेको चाहिँ नगरौं. जस्तै Let's not speak भनेको नबोलौं. Let's not dance भनेको ननाचौं. त्यस्तै. समय खेर नफालौं न. Let's not waste time. Let's not waste time. हतार नगरौं ल. Let's not rush. Let's not rush.
Let's not be careless. लापरवाह नहौं. लापरवाह नहौं. ल आजको भिडियोलाई यति नै. राम्ररी बस्नुहोला. Take care and have a great day.